ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي، إخوتي، أبنائي، أعزائي في سولو وفي معهد الإمام البخاري، هذا المعهد المبارك، أقول لكم إنني مسرور جدا أن أكون بينكم في هذه الليلة. Beliau membuka kajian kita pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengingatkan bahwa barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang akan menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Beliau membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu beliau menyampaikan kepada kita semuanya, para saudara-saudara muslim yang tercinta, anak-anakku para santri di Pondok Pesantren Imam Bukhari, beliau sangat berbahagia sekali bisa berada di tengah-tengah kita di kota Solo, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, محدثكم وأخوكم من فلسطين وأنتم من أندونيسيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفنا معاشر المسلمين قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد يجمعنا جميعا هذا الدين أينما كنا وأينما نزلنا. Beliau memperkenalkan dirinya bahwa beliau berasal dari negeri Palestina dan kita semua adalah penduduk Indonesia. Namun meskipun demikian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita semua bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Permisalan orang-orang mukmin dalam saling berkasih sayang dan saling mencintai mereka seperti satu tubuh. Maka kita semuanya dikumpulkan dalam satu payung agama, yaitu agama Islam. Wa mawdu'u hadithina fi hadhihi al-laila wa hadhihi al-umsiyah al-mubarakah wa hadhihi al-muhadara عن نعمة الأمن في البلاد وأهمية الأمن في البلاد وأسباب تحصيل هذا الأمن لمن فقده. Tema kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah tentang nikmat aman di dalam negeri, nikmat aman di negeri-negeri, pentingnya nikmat aman dan sebab-sebab untuk mendapatkannya. ولئن حدثتكم أنا عن الأمن إنما حالي كما قال القائل لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. سأحدثكم عنه ولكن بحرقة، وذلك لأننا في فلسطين نفقد هذه النعمة وأنتم تتنعمون بها أدامها الله عليكم.
Ketika saya ingin menyampaikan materi ini, saya seperti yang disampaikan oleh para ahli hikmah, tidak ada yang bisa merasakan beratnya rasa rindu kecuali orang-orang yang benar-benar merasa rindu. Karena kami di Palestina tidak merasakan nikmat aman, sedangkan antum semuanya di Indonesia alhamdulillah diberikan nikmat aman. لأن الأمن نعمة عظيمة ومنة كريمة هي أمنية كل فرد ومطلب كل جماعة وغاية كل دولة. Karena nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung. Dia diimpikan oleh setiap orang dan diusahakan oleh setiap kelompok. فمن أجل الأمن جيشت الجيوش ورصدت الأموال الطائلة وبذلت الجهود الدبلوماسية وكانت المواقف السياسية، كل ذلك من أجل تحصيل الأمن على مدار التاريخ. Untuk menghasilkan nikmat aman ini, pasukan-pasukan perang disiapkan, banyak harta yang dikeluarkan, dan banyak kegiatan-kegiatan diplomasi yang dilakukan. Dan untuk nikmat aman inilah dilakukan kegiatan-kegiatan politik agar mendapatkan nikmat aman. من أجل تحقيق الأمن وقعت الصراعات واحتدمت النزاعات عبر التاريخ وقامت المعارك والحروب وكابد الناس أشد الخطوط. Demi nikmat aman ini pula banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi pertempuran dalam sejarah umat manusia, dan tidak sedikit di antara mereka yang melupakan sebab-sebab untuk mendapatkan nikmat aman. كيف لا وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما دعا الله سبحانه لأعظم بقعة وأعز الناس عليه دعا لهم بالأمن قبل كل شيء. Bagaimana tidak kita semua mengimpikan rasa aman, sedangkan Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berdoa kepada Allah di tempat yang paling mulia, beliau membuka doanya dengan meminta nikmat aman. فقد دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل وذريته حينما تركهم في مكة مرتين. المرة الأولى قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والمرة الثانية قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله الآية. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendoakan putranya Ismail alaihi salam dan anak keturunannya. Ketika beliau meninggalkan Ismail di kota Mekah, beliau berdoa sebanyak 2 kali. Yang pertama beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikan rizki kepada penduduknya yang beriman berupa rizki buah-buahan. Yang kedua pun beliau berdoa dengan doa yang senada, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. فنجد إبراهيم عليه السلام قد قدم في دعائه الأمن على الرزق، على الطعام والشراب والغذاء، وهذا يدل دلالة واضحة أن نعمة الأمن
أعظم من نعمة الطعام والشراب والغذاء. Dalam doa tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu meminta nikmat aman sebelum beliau meminta nikmat rizki berupa makanan dan minuman. Itu menunjukkan bahwa nikmat aman lebih penting daripada nikmat makanan dan minuman. أتدرون لما أيها المسلمون نعمة الأمن أعظم من أي نعمة أخرى؟ لأن الإنسان لا يهنأ بعيش إذا لم يكن آمنا، ودون الأمن لا يتنعم بطعام ولا بشراب ولا بمال ولا بنوم ولا ذهب ولا فضة إذا كان خائفا. Tahukah anda sekalian wahai kaum muslimin, kenapa nikmat aman adalah nikmat yang sangat penting dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya? Karena semua manusia tidak akan bisa menikmati hidupnya tanpa rasa aman. Manusia tidak bisa menikmati makanan dan minuman ketika dia tidak aman. Manusia tidak menikmati harta benda ketika dia tidak aman. Dan manusia tidak menikmati apapun di dunia ini ketika dia tidak aman. وقد جاء من كلام بعض أهل العلم أنه قال سئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال الأمن أفضل. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika ditanya kepada ulama-ulama terdahulu, manakah yang lebih utama, nikmat aman atau nikmat kesehatan, maka ulama-ulama terdahulu menjelaskan nikmat aman lebih utama daripada kesehatan. قال والدليل عليه أن الشاة الغنمة الشاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموت. Apa bukti dari hal tersebut? Buktinya adalah atau contohnya adalah apabila seekor domba patah kakinya, maka lama-kelamaan dia akan sembuh, dan setelah itu dia akan mulai bisa makan dan minum, menikmati hidupnya. Namun apabila domba itu diletakkan di sebuah tempat yang di situ ada serigala, dia tidak akan bisa makan dan minum, dia hanya memikirkan mati saja. وذلك لأن الضرر الحاصل من الخوف أعظم من الضرر الحاصل من ألم الجسد وفقد الصحة، لأن الخوف هو مرض القلب، فيبقى القلب والذهن والعقل مشغولا بالبيت، بالأهل، بالنفس، بالأولاد، بالمال، فلا يهنأ له حياة. Hal itu karena dampak negatif dari rasa takut itu lebih besar daripada dampak negatif kehilangan kesehatan. Karena takut adalah penyakit hati. Ketika hati merasa tidak aman, dia akan terus memikirkan keluarga, dia akan terus memikirkan harta dan lain sebagainya. وأضرب لكم مثالين معاصرين يدلان على ما قلناه. كلكم عاش هذين المثالين. الأول ثورات ما يسمى بالربيع العربي في دول العالم الإسلامي. Akan saya sebutkan dua contoh kontemporer tentang hal itu dan kita semua bisa menyaksikannya. Contoh yang pertama adalah gejolak yang ada di negeri Arab yang disebut dengan Ar-Rabi' Al-Arabi. Nah, ثورات الربيع العربي التي فتكت بدول إسلامية بأكملها وعكرت على أهلها حياتهم
وأفسدت عليهم معيشتهم فما عادوا يأمنون على أنفسهم في بيوتهم بسبب انعدام الأمن. Thawrat tersebut telah menghancurkan rasa aman di negeri-negeri Islam, menghancurkan ketenangan di negeri-negeri Islam, menghancurkan ketenangan di keluarga-keluarga Islam. والمثال الثاني هو جرح عميق في قلب كل مسلم هو حرب غزة وما يحدث في فلسطين. Contoh yang kedua adalah luka mendalam yang dirasakan oleh setiap muslim, yaitu peperangan yang dialami oleh kaum muslimin di Gaza, Palestina. والله يا إخوة أقولها صادقا إن المسلمين الآن في فلسطين لو أن الواحد منهم في اليوم يأخذ $1,000 لا يهنأ بها ولا يفرح بها ولا يجد لها أي لذة لأنه يعيش في خوف. Demi Allah, wahai saudara-saudara muslimin, sesungguhnya penduduk-penduduk Palestina hari ini, seandainya dalam satu hari mereka diberi $1,000, mereka tidak akan merasa nikmat karena mereka kehilangan nikmat aman. وأنا أحدثكم عن معاناة أعيشها وحياة أكابدها كل يوم في فلسطين. نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن ينفس هذا الكرب. Akan saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang kesulitan yang saya saksikan setiap hari di negeri Palestina. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan masa-masa sulit dari kaum muslimin di negeri Palestina. ولمعرفة مقدار نعمة الأمن انظروا في كتاب الله كيف امتن الله عز وجل على أقوام نعمة الأمن عليهم كما امتن سبحانه وتعالى على أهل مكة بقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dan untuk mengetahui besarnya nikmat aman, lihatlah ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat aman kepada umat-umat yang dipilihnya, sebagaimana Allah memberikan nikmat aman kepada penduduk Makkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min hawlihim. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana kami menjadikan negeri Mekah sebagai negeri yang aman, sedangkan manusia-manusia di sekitarnya saling bunuh-membunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa hadzal baladil amin, dan aku bersumpah demi negeri ini, negeri Mekah yang aman. وكذلك امتن الله عز وجل على قوم سبأ حيث قال ذاكرا نعمتين أنعم بهما على أهل سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هذه النعمة الأولى الرزق. ثم النعمة الثانية قال فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengaruniakan nikmat aman kepada kaum Saba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh telah ada tanda-tanda kuasa Allah di negeri kaum Saba. Jannatani an yamini wa shimal, yaitu dua kebun yang rimbun di arah kanan dan arah kiri. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Itulah nikmat yang pertama.
Lalu nikmat yang kedua Allah berfirman, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian di kebun-kebun itu dengan penuh rasa aman, baik di malam hari maupun siang hari. فلما أعرضوا وكفروا ولم يؤمنوا حرموا هذه النعم حرمهم الله إياها وسلبها منهم فقال سبحانه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل إلى آخر الآية الكريمة. Namun ketika mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kehilangan nikmat yang Allah berikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aradu, mereka berpaling dari Allah, fa arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim kepada mereka banjir bandang, wa baddalnahum bi jannatayhim, dan kami ganti dua kebun mereka, bi jannataini dawatay ukulin khamd, dengan dua kebun yang tidak rimbun. Nah, وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فضل نعمة الأمن بقوله من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Nabi SAW juga telah menjelaskan besarnya nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa di antara kalian masuk di pagi hari dengan merasakan rasa aman, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan seluruh perbendaharaannya. وفي هذا الحديث بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الدنيا الحقيقية التي قد يملكها الإنسان في ثلاثة: الأمن آمنا في سربه، العافية معافى في بدنه، الرزق أو القوت عنده قوت يومه. هذه هي الدنيا ولا يحتاج العبد شيئا بعدها. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat nikmat dunia yang sebenarnya, yaitu dunia hanya pada tiga hal. Yang pertama, rasa aman di dalam hati. Yang kedua, sehatnya tubuh. Yang ketiga, rizki berupa makanan pokok yang bisa dimakan hari itu. Itulah nikmat dunia, hanya tiga saja. Setelah itu manusia tidak membutuhkan apa-apa. فمخطئ خطأ عظيما ومرتكب قبحا جسيما من فرط بهذه النعمة إذا كان الله قد أنعم بها عليه، فلينظر حوله فقط وليرى ماذا يحصل بالبلاد التي قد يحصل بها حروب وفوضى ويحرمون هذه النعمة، حينئذ يعرف قدر نعمة الله عليه. Maka sebuah kesalahan yang sangat fatal apabila ada di antara kaum muslimin yang menyia-nyiakan tiga nikmat tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadanya. Lihatlah negeri-negeri lain yang penduduknya tidak mendapatkan rasa aman, tidak mendapatkan kesehatan, dan tidak memiliki makanan. لأنك أيها المسلم في ظلال الأمن الوارفة في بلدك ووطنك تستطيع عبادة ربك، تستطيع الصلاة وتستطيع الصيام والزكاة والحج، تستطيع أن تذهب إلى المسجد وأنت آمن وترجع من المسجد وأنت آمن، تستطيع حضور حلق العلم والدروس العلمية، تستطيع أن تحفظ القرآن، وتستطيع أن تكون آمنا على زوجتك وأهلك وأولادك. Karena Anda, wahai saudara muslimku, berada di dalam nikmat aman yang sangat besar. Dengan rasa aman itu Anda bisa melaksanakan salat, Anda bisa melaksanakan puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Dengan rasa aman itu Anda bisa pergi ke masjid,
Dengan rasa aman itu Anda bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Dengan rasa aman itu Anda bisa menghafal Al-Quran. Dan dengan rasa aman itu Anda bisa membersamai istri dan anak-anak kalian semuanya. وأضرب لكم 3 أمثلة 2 من التاريخ وواحد من واقعنا. عندما ينعدم الأمن ويكون الخوف ماذا يكون حال الناس؟ Saya sebutkan 3 contoh berikut ini, 2 contoh dari sejarah umat manusia terdahulu dan 1 contoh yang kontemporer agar kita semua bisa mengetahui betapa besarnya nikmat aman. الأول في الأندلس في نهاية حكم المسلمين وقوة الصليبيين الكافرين وتغلبهم عليهم. يقول بعض المؤرخين كان المسلمون لا يستطيعون الصلاة في بيوتهم لأنهم كانوا يمنعون أن يضعوا أبوابا عليها حتى يستطيع الجيوش الكافرون الجند الكافر يدخل أي بيت مسلم في أي لحظة فمن وجده يصلي قتله. Contoh yang pertama adalah yang terjadi di negeri Andalus. Di akhir kejayaan kaum muslimin dan munculnya kekuatan besar orang-orang Salibiyin dan akhirnya mereka mengalahkan kaum muslimin. Pada waktu itu pasukan Salibiyin melarang kaum muslimin untuk memasang pintu di rumah-rumah mereka sehingga kaum muslimin tidak bisa melaksanakan salat karena pasukan salib bisa kapan saja masuk ke rumah mereka dan menghalangi mereka untuk melaksanakan salat. هذا مثال على الصلاة. أما مثال على القرآن ففي بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي إبان قوة الشيوعية وحكم دولة الاتحاد السوفيتي الملحدة للمسلمين كانوا يمنعونهم من حفظ القرآن فكانوا يحفرون سراديب تحت الأرض ينزلون فيها ويختبئون ويحفظون القرآن ويخبئون القرآن عن الكافرين حتى لا يبطشون بهم. Contoh pertama adalah contoh di mana kaum muslimin tidak bisa melaksanakan salat ketika tidak merasa aman. Contoh kedua adalah contoh di mana kaum muslimin tidak bisa menghafal Al-Quran, yaitu di masa kejayaan Uni Soviet. Mereka melarang kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran, bahkan menghukum berat siapa saja yang menghafal Al-Quran. Sampai-sampai kaum muslimin harus menggali lubang-lubang di bawah tanah untuk bisa menyimpan Al-Quran mereka agar tidak dirampas oleh pasukan kafir. وأما المثال الواقعي الذي أعرفه في فلسطين في غزة منذ عامين تقريبا لم يصلي المسلمون في مسجد جمعة ولا جماعة. أتدرون لما؟ لأنه لا يوجد مساجد أصلا كلها هدمت ويخافون أن يجتمعوا عشر معشار هذا الجمع. Contoh ketiga, contoh kontemporer, yaitu yang terjadi di Palestina, tepatnya di kota Gaza. Sejak 2 tahun yang lalu, kaum muslimin di sana tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Tahukah Anda mengapa mereka tidak melaksanakan sholat Jumat? Karena tidak ada masjid yang bisa dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan karena mereka merasa takut untuk berkumpul lalu dibantai oleh pasukan-pasukan kafir. وكذلك في بعض مدن الضفة الغربية كانوا يمنعون من صلاة الجمعة فكانوا يتصلون بي يسألونني الناس ماذا نفعل؟ أقول لهم صلوا يوم الجمعة ظهرا في بيوتكم حتى لا تعرضوا أنفسكم للخطر. Begitu pula di sebagian kota-kota di sisi barat, mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tinggal di sana, mereka menelpon saya dan bertanya kepada saya, apa yang harus kami lakukan?
Maka saya menjawab kepada mereka, laksanakanlah solat duhur sebagai ganti solat Jumat, agar anda tidak terjatuh dalam dosa besar. Fahmadullah ayyuhal mu'minun ya man tajlisuna amami بالمئات أو بالآلاف احمدوا الله على هذه النعمة التي أنتم فيها أنكم تجتمعون في بيت من بيوت الله تحضرون درسا علميا تأخذون أجره وتصلون الجماعة وتأخذون أجرها فإن غيركم قد حرم من ذلك. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin. Anda semua bisa duduk dengan aman di tempat ini, di hadapan saya, dengan jumlah ratusan atau ribuan. Anda semua bisa melaksanakan solat berjamaah. Anda semua bisa melaksanakan amal-amal saleh. Lihatlah di sana ada kaum muslimin yang tidak bisa mendapatkan nikmat yang Anda rasakan. وحافظوا على هذه النعمة حافظوا عليها حتى لا تضيع منكم ولا تذهب عنكم وذلك بأن تعرفوا أسباب الحفاظ عليها التي سنذكرها إن شاء الله. Dan jagalah terus nikmat aman ini agar jangan sampai nikmat aman ini hilang, yaitu dengan melaksanakan sebab-sebab keamanan di negeri kita semua yang akan kita sampaikan saat ini. ومن الواجب أن نتكلم عن أسباب تحقيق الأمن والأمان وكيف نحصله حتى لا تذهب هذه النعمة منا وحتى لا يخيم علينا الخوف، لأن إذا ذهب الأمن وعم الخوف والفوضى ماذا؟ انتشر اللصوص وقطاع الطرق ودب القتل بين الناس وجرى السلب والنهب والاغتصاب للأسف كما يحصل في كل بلد ينعدم فيها الأمن. Dan wajib untuk kita bahas pula sebab-sebab untuk mendapatkan nikmat aman tersebut, agar kaum muslimin senantiasa mensyukuri nikmat aman tersebut. Karena ketika nikmat aman itu telah sirna, maka akan bermunculan orang-orang yang jahat, muncullah begal, muncullah perampok, sebagaimana itu banyak terjadi di negeri kaum muslimin. Awalan min asbab tahqiq al-amn هو تحقيق توحيد الله سبحانه جل في علاه. فقد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sebab yang pertama untuk menggapai nikmat aman adalah dengan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Faqad jaa as-sahabatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam عندما نزلت هذه الآية وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك وإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان حين قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ketika ayat itu turun, para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan kedoliman itu yang dimaksud oleh Allah. Kedoliman yang Allah maksud dalam ayat itu adalah perbuatan syirik. Tidakkah kalian mendengar firman Allah, Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirikan adalah kedoliman yang sangat besar." فكلما حقق المسلمون التوحيد في أي بلد كان كلما تحقق لهم الأمن وكلما نقص توحيدهم نقص أمنهم. فاحرصوا على توحيد الله
يا عباد الله وتعلموه من مشايخكم وأساتذتكم إذا درسوا التوحيد فاجلسوا وتعلموا وتعرفوا على توحيد الله. Maka semakin kuat tauhid kaum muslimin, akan semakin besar pula rasa aman yang mereka dapatkan. Sebaliknya, semakin lemah tauhid kaum muslimin, akan semakin berkurang rasa aman yang mereka dapatkan. Maka wahai kaum muslimin, teruslah belajar tauhid dan teruslah realisasikan tauhid. Pelajarilah tauhid dari guru-guru kalian yang terus mengajarkan tauhid kepada kalian. ثانيا من أسباب تحقيق الأمن الإيمان بالله. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Sebab kedua untuk mendapatkan nikmat aman adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, bahwa Allah benar-benar akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan kokohkan agama mereka yang telah Allah ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka terus menyembahku, menyembah Allah, dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. والسبب الثالث من أسباب تحقيق الأمن في البلاد والأوطان في الآية المذكورة نفسها، وهو العمل الصالح، وهو طاعة الله، أن تفعل الطاعات، الواجبات، الفرائض والمستحبات، وأن تقبل على عبادة الله يا عبد الله. Sebab ketiga untuk mendapatkan nikmat aman seperti yang telah disebutkan pada ayat di atas, yaitu melakukan amal saleh, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. وأما الرابع من أسباب تحقيق الأمن فهو ترك المعاصي والبعد عنها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. Sebab keempat untuk mendapatkan nikmat aman adalah meninggalkan maksiat dan menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Disebutkan dalam sebuah syair, apabila engkau diberi sebuah nikmat, maka jagalah nikmat itu, karena maksiat akan menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Jagalah nikmat itu dengan terus mentaati Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya. ونعني بالمعاصي كلها وعلى رأسها الكبائر وعلى رأسها المجاهرة، فإن المجاهر بالمعصية لا يعافى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: يفعل أحدهم المعصية ثم يبيت يستره ربه فيصبح يتحدث عنها. Dan yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah segala jenis maksiat, utamanya adalah yang termasuk dosa-dosa besar, dan terlebih lagi bermujaharah, yaitu melakukan dosa besar dengan terang-terangan. Karena siapa saja melakukan dosa besar secara terang-terangan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang-orang yang bermujaharah, terang-terangan dalam melakukan dosa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu mujaharah?" Beliau menjawab, yaitu ketika ada seseorang yang melakukan maksiat di malam hari dan Allah telah menutupi dosanya, namun keesokan harinya dia menceritakan maksiatnya kepada orang lain. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذنبين اثنين وعدهما كفيلين بهلاك أمة، فكيف إذا كانت الذنوب كثيرة؟ والذنبان هما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا فشى الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أو قال في أمة: إذا فشى الربا والزنا في أمة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، نسأل الله العافية. Nabi SAW menyebutkan dua dosa yang menurut beliau itu adalah dua dosa yang akan menghancurkan umat ini. Bagaimana lagi apabila dua dosa tersebut dilakukan oleh mayoritas umat ini? Beliau bersabda, "Idza fashar riba waz zina fi ummah faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila tersebar riba dan tersebar zina pada suatu umat, maka mereka akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. من أسباب تحقيق الأمن خامسا اجتماع الكلمة ووحدة المسلمين وتآلفهم ومحبتهم لبعضهم فيما بينهم وطاعتهم لولي الأمر وعدم الخروج عليه. Sebab kelima untuk mendapatkan keamanan adalah persatuan kaum muslimin, saling mencintainya kaum muslimin, dan mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang bekas budak. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. ومن كان لا يعرف حرمة الخروج على الحاكم المسلم أو لا يقتنع بأن هذه المسألة هي مسألة شرعية فلينظر في الواقع ولينظر ماذا فعلت الثورات والانقلابات في دول العالم الإسلامي حيث قلبتها رأسا على عقب وأهلكت الحرث والنسل. Dan siapa saja di antara kaum muslimin yang tidak mengakui haramnya memberontak kepada para pemimpin atau tidak merasa puas dengan membaca dalil-dalil tentang haramnya memberontak kepada pemimpin, maka silahkan melihat realita yang ada. Bagaimana pemberontakan-pemberontakan di negeri Arab telah membuat negeri itu menjadi hancur. Waqad qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa la yu'rafu جماعة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجهم من الفساد ما لم يكن قبل ذلك. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak pernah dikenal dalam sejarah manusia ada satu jamaah yang memberontak kepada pemimpin, melainkan dalam pemberontakan itu akan terlahir keburukan yang lebih banyak dari keburukan pemimpin itu sendiri. Walau lam yakun min mafasid al-khuruj wal-thawrat wal-khuruj ala ulat umur al-muslimin illa al-khawf wa in'idam al-amn lakafa fi tahrimihi. فكيف وهناك القتل والترويع والتشريد والسجن وهلاك الأموال وانعدام وقطع السبل
وانعدام الحياة في كل بلد يحصل فيها ثورة وخروج على الحاكم المسلم. Andai saja tidak ada dampak negatif dari pemberontakan kecuali hilangnya rasa aman dan tersebarnya rasa ketakutan, maka itu sesungguhnya telah cukup untuk menjadi alasan pengharaman memberontak kepada pemimpin. Lalu bagaimana lagi apabila pemberontakan itu menyebabkan tumpahnya banyak darah kaum muslimin, terampasnya harta kaum muslimin, hilangnya kehormatan kaum muslimin di negeri-negeri mereka. من أسباب تحقيق الأمن في البلاد والأوطان سادسا الرد عند التنازع والاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sebab keenam untuk mendapatkan nikmat aman adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan. Berdasarkan firman Allah, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sesungguhnya yang seperti itu adalah lebih baik dan lebih bermanfaat akibatnya. Ata'rifuna ayyuhal muslimun limadha dhakarna hadha as-sabab min asbab tahqiq al-amn fi al-buldan wal-awtan? لأن المسلمين سيختلفون، فإذا اختلفوا تنازعوا، وإذا تنازعوا يجب أن يرجعوا إلى مرجع يصطلحون عليه، وليس هناك مرجع يجمع المسلمين إلا الكتاب والسنة. Tahukah Anda sekalian mengapa saya menyebutkan sebab keenam ini, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai salah satu sebab dicapainya nikmat aman? Hal itu karena kaum muslimin pasti akan berselisih, dan apabila mereka berselisih mereka akan bertikai, dan ketika mereka bertikai mereka membutuhkan tempat untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, dan tidak ada sumber untuk menyelesaikan pertikaian tersebut yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. ولأنهم إذا لم يردوا الأمر إلى الكتاب والسنة عند اختلافهم سيردونه إلى ماذا؟ إلى عقولهم سيختلفون فيها، إلى آرائهم سيختلفون عليها، إلى أحزابهم، إلى جماعاتهم، أي شيء يرد النزاع إليه غير الكتاب والسنة لن يجتمع المسلمون عليه. Dan karena ketika kaum muslimin bertikai lalu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kemana mereka akan kembali? Mereka akan kembali kepada akal-akal mereka, yang pasti menyebabkan mereka semakin berselisih. Mereka akan kembali kepada pendapat-pendapat mereka, itu pun akan membuat mereka semakin berselisih. Mereka akan kembali kepada partainya, kepada jamaahnya, dan itu semua akan membuat mereka semakin berselisih. Tidak ada yang bisa menyelesaikan perselisihan kaum muslimin kecuali Al-Quran dan Sunnah. فإذا اختلفوا في المرجع الذي يرجعون إليه حينئذ سيتفرقون، وإذا تفرقوا تنازعوا، وإذا تنازعوا تناحروا وتقاتلوا، فحينئذ ينعدم الأمن ويعم الخوف. Dan karena apabila ketika mereka berselisih dalam sumber yang dijadikan penyelesaian perselisihan itu, mereka akan terus berselisih dan terpecah. Ketika mereka terpecah, mereka akan terus bertikai. Ketika terus bertikai, mereka akan terus saling membunuh, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan pertikaian itu kecuali Al-Quran dan Sunnah. سابعا وأخيرا
من أسباب تحقيق الأمن في البلدان والأوطان الرجوع إلى العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الأعلم بما في الكتاب، وهم الأعلم بما في السنة، وهم الذين يفهمون القرآن والسنة والدين بفهم السلف الصالحين. Sebab yang ketujuh untuk mendapatkan nikmat aman, yaitu kembali kepada para ulama, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena merekalah orang-orang yang paling berilmu tentang Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. وذلك لأن علماء أهل السنة والجماعة يتفقون ولا يفترقون، ويأتلفون ولا يختلفون. فلو ذهبت إلى عالم من علماء أهل السنة في أمريكا أو في أندونيسيا أو في السعودية أو في مصر أو في المغرب ستأخذ جوابا واحدا في هذه المسألة التي تتعلق بقضايا الأمة. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah semuanya bersepakat di atas kebenaran dan mereka tidak berselisih. Silahkan pergi ke Amerika atau ke Indonesia atau ke Mesir atau ke Saudi atau kemana saja, semua ulama ahlus sunnah akan memberi jawaban yang sama. وحينئذ تجتمع كلمة المسلمين ويبقى أمنهم ولا يكون هناك خوف، وهذا طبعا في أهم المهمات التي يجب أن يرجع إلى العلماء فيها، وهي نوازل الأمة والقضايا الكبرى التي تحل على دول العالم الإسلامي والمسلمين. Dan apabila kalimat kaum muslimin telah bersatu, maka akan hilanglah rasa takut dan akan didapatkan nikmat aman. Dan itulah tujuan yang paling penting ketika kaum muslimin kembali kepada para ulama ahlus sunnah dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer, mereka akan mendapatkan jawaban yang benar. Wallahi kam a'jab min hali kathirin min al-muslimin yarji'u ila al-ulama fi kulli shay'. إذا أراد مسألة في الوضوء يسأل العلماء، إذا أراد مسألة في الصلاة يسأل العلماء، في الصيام يسأل العلماء، في الحج، في الحيض، في الطلاق يسأل العلماء. بينما إذا وقعت نازلة وحصلت حرب وحصلت مصيبة يصبح العلماء أجهل الناس عنده. Betapa sangat mengherankan kondisi sebagian kaum muslimin. Mereka selalu kembali kepada para ulama dalam semua masalah yang mereka hadapi. Ketika ada masalah tentang wudu, mereka bertanya kepada ulama. Ada masalah tentang sholat, mereka kembali kepada ulama. Masalah tentang puasa, haid, perceraian, pernikahan dan sebagainya, mereka kembali kepada ulama. Namun ketika terjadi masalah yang genting, ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, mereka tidak kembali kepada para ulama, bahkan menganggap ulama seperti orang-orang yang jahil. إذا وقعت فتنة أو حرب أو نازلة مثل حرب غزة وفلسطين على سبيل المثال، سبحان الله، يصبح العلماء يجهلون، العلماء لا يفهمون، العلماء لا يعرفون من أين يأخذوا الآن علمه، من قناة الجزيرة، من محللين السياسيين، من مذيعات الأخبار، ومن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ketika terjadi fitnah yang besar, seperti fitnah yang terjadi di Gaza contohnya, tiba-tiba kaum muslimin meninggalkan para ulama dengan anggapan para ulama itu tidak mengerti realita, anggapan bahwa ulama itu tidak mengerti kondisi yang sesungguhnya. Lalu mereka pergi ke sumber yang lain. Mereka mengambil sumber-sumber dari televisi, mengambil informasi dari media sosial dan lain sebagainya. ولا شك أن فعلهم الخاطئ هذا يخالف قوله سبحانه
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Tidak diragukan lagi bahwa yang dilakukan oleh mereka itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan apabila datang kepada mereka perkara terkait dengan keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul atau kepada ulama-ulama mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang bisa menyimpulkan hukum akan menyimpulkan hukum itu dengan benar. فنصيحتي لك أيها المسلم أيها السني ألا ترد أمرك إلى العلماء الموثوقين وألا تأخذ دينك خاصة في الفتن والنوازل إلا من العلماء السلفيين لأنهم هم الذين فقط يتكلمون بقال الله وقال رسول الله وليس بعواطفهم وأهوائهم. Maka saya nasihatkan Anda sekalian, wahai saudara-saudara muslim, agar senantiasa mengembalikan semua perkara kepada para ulama yang terpercaya, mengembalikan semua masalah kepada ulama-ulama salafi, karena merekalah yang senantiasa menjelaskan semua masalah berdasarkan qala Allah, qala Rasul, tidak berdasarkan perasaan atau logika belaka. Wal ulama'us salafiyuna faqat هم الذين يراعون المصالح والمفاسد وهم الذين يقدرون الأمور ويحسبونها قبل أن تقع فيرشدون الناس إلى ما في أمنهم وأمانهم ويبعدونهم عن كل ما فيه أمر مخوف لهم. Dan hanya ulama-ulama salafi saja yang senantiasa memperhatikan maslahat dan mafsadat. Mereka sajalah yang senantiasa menjelaskan kepada kaum muslimin kebenaran, mencegah kaum muslimin dari perkara-perkara yang bahaya, sehingga menjauhkan kaum muslimin dari mara bahaya. Bikhilafi masyayikh wa ulama al-ahzab wal jama'at wal harakat alladhina la yuqaddiruna masalih wala mafasid ولا يراعون حال المسلمين ولا يكترثون إذا ذهب أمن البلاد. المهم أن يبقى هم وتبقى جماعاتهم وأحزابهم. Beda halnya dengan tokoh-tokoh pergerakan yang mana mereka tidak pernah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan bagi kaum muslimin. Yang menjadi tujuan mereka adalah yang penting mereka terus berjaya, tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin. Wa nas'alullah al-'aliy al-'azim bimannihi wa karamihi nas'aluhu jalla wa 'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula an yudima ni'mat al-amn wal aman 'ala hadhihi al-bilad 'ala Indonesia wa 'ala sa'ir bilad al-muslimin wa an tan'amu biha dawman wa alla tuhramu min ni'mat al-amn. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في فلسطين كما من عليكم بنعمة الأمن والأمان وأن يفرج الله عز وجل عن أهل فلسطين أن ينفس كربهم وأن يكشف الهم والغم عنهم ونسأله جل وعلا أن يتولى أمرنا وأن يلطف بنا وأن يحفظنا سبحانه وتعالى بالإسلام بحفظه إنه خير مسؤول وأعظم مأمول وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Di akhir kajian ini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat aman bagi Indonesia, senantiasa melimpahkan nikmat tentram bagi Indonesia, dan agar nikmat aman ini tidak dicabut dari Indonesia. Sebagaimana beliau juga berdoa semoga Allah melimpahkan nikmat aman bagi Palestina,
melimpahkan nikmat aman bagi penduduk-penduduk Palestina, dan agar menghilangkan kesedihan dan kesulitan bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga agama kita hingga akhir hayat kita.